Simonetti cumple 12:46, yo no los veo todavía, pero dice que está. Por lo menos dice que está Luke Pritchard, que es la voz y guitarra de los Kooks. Vamos a ver si lo vemos y si es así, sí, ahí lo vemos. Así que lo vamos a saludar con los rulos característicos, preguntarle cómo estás, explicarle que somos de Perro de la Calle y que estamos muy contentos de que vengan. Well, first of all, hi Luke, how are you? Thank you very much for your time and for talking to us. This show is called Hola. Perros de la Calle and we're very happy to have you here. Oh, thank you so much. Yeah, thanks for having me. I'm happy. I'm alive. I'm grateful for making music, and thanks for having me on the show. Estoy feliz, estoy vivo, estoy agradecido de hacer música. Bien, where are you, Luke, right now? Is your house, your office, what is it? ¿Dónde estás? I'm in London, and I'm in what was my office studio, but now it's got a baby's crib. It's where my kid will sleep. Dice que está en Londres, en algo que solía ser su estudio, pero que ahora tiene una cuna de bebé al lado. Le voy a contar esto que nos pasa, ¿te parece? ¿De qué? De que ahora cuando hacemos entrevistas por Zoom con los músicos, como que tenemos otra visión de su intimidad que antes era por teléfono y no teníamos por qué saber, Claro. porque estaba en la A cuna ver, del bebé y el dale. estudio y todo eso. These are strange times when where we are doing an interview via Zoom, for example, and we can see your actual house. Before, we just talked on the phone and you could say whatever thing, it didn't matter where you were. Now we are seeing your house. How do you deal with that, like breaking of this wall between us that we can see your actual house la behind you? privacidad. Yeah. Yeah, no, it's all right. I mean, you sometimes you can't wear your pajamas, which is distracting when you're doing an interview. But no, it's great. I found Zoom. It's not perfect, but I've become quite accustomed to it. It's quite good to share a bit of your life. I'm happy to do that, Bien. Dice que puede ser un poco, se distrae un poco a veces cuando hace entrevistas y pasa a alguien o alguna cosa así, pero que está bien, no le jode, está todo bien, y es como compartir una parte también de tu vida. Ahí va, ahí está mostrando. Yeah, we like it. Yeah, está mostrando un poco. Si hay una cuna de bebé, viene con la pregunta de cuánto hace que no duerme. If you talk about baby cribs, the question is obvious. How much since you last slept? How long? Actually, Good how long? question. You know what? It's been all right. Last night, I've got my first hangover since he was born, and so Ellie kindly looked after the kid, and I got some sleep last night. But it's fine. I'm quite well trained being in a band to not sleep a lot. So I don't know. I'm enjoying it so far. Claro. Ese es el primero. Dice que tiene hoy su primera resaca desde que nació el bebé y que como está en una banda de rock medio está acostumbrado a no dormir, no pasa nada, así que sí, se lleva bien, por ahora lo viene llevando. Yo le quiero preguntar porque 15 años de Inside In, Inside Out están festejando. Y entonces, y cuando arrancaron con sus compañeros, que ahí como todos estudiantes, fueron, compraron ropa, les gustaba el Bob Dylan, los Rolling Stones, pero ¿se imaginaban que iban a durar tanto, que iba a ser una carrera, que iba a ser su vida, o era como una aventura y nada más, los Kooks? You're celebrating the 15 years of Inside In, Inside Out. When you first started and you were fans of Bob Dylan and you played music with your friends, did you imagine it was gonna go so far? I mean, not really. I mean, I hoped, but it's pretty amazing how it's gone. I think, I'm feeling very grateful for all the fans right now. And I think, the pandemic and everything gave a bit of a chance to really think about that. But no, I mean, I was 18, I was young and I just was shouting a lot and trying to get some attention. I didn't necessarily think it was going to be... And get laid. Huh? And get laid. And yeah, of course. That goes without saying. That's, I didn't have much luck in school, so I had to do something. Dice que tenía 18 años, que estaba buscando hacer un poco de ruido y gritar y llamar la atención. Andy le agrega y acostarte, obviamente, con gente. Dice, sí, eso de más está decirlo. Pero que está contento, por los fans, que la pandemia no le dio mucho tiempo como para parar y pensar en eso, pero que está contento. Iba a seguir hablando. Sí. Please, Yeah, go on, please. Yeah, I mean, I think as well with influences, I mean, it's amazing. With a band, you got to try and just keep pushing forward and finding new sounds. And yeah, like on our first album, Inside In, we had 4 potential lead singers in the band in a sense, not maybe
vocally, but like everyone had a direction, and we had like the, you know, Police influence, Bob Dylan, Bob Marley, you know, we had a lot of different things being injected, Strokes, you know, a lot of stuff being injected in, and I think, you know, it's been a journey of like keep trying to not reinvent, but like keep pushing forward and doing new music. And I guess the 15 years, this has really given us a chance to like really look back and go, you know what, that album was great and it was a great chemistry. But then obviously at the same time we got a new album, which is again we've you know got some new sounds, but we're not trying to reinvent. I think the main thing I'm feeling right now is we've really created the sound of this band, and it's quite unique, and just sort of just celebrating that and being happy for it, that we got lucky. Dice que por un lado le pasó algo con aquel disco hace 15 años, que era como una banda que estaba recién empezando, tenían 4 posibles cantantes, todos eran muy buenos, todos tenían direcciones distintas, tenían influencias de Bob Dylan, de Bob Marley, de The Strokes, de Prince mencionó también, y que había como una cosa de como, bueno, buscar un sonido, buscar crear algo, y ahora 15 años después lo que piensa con un disco nuevo también, porque tiene por un lado este de 15 años y también disco nuevo, es que encontraron un sonido, una identidad de una cosa, y si bien están todo el tiempo tratando de agregar sonidos nuevos o reinventar lo que hacen, mira hacia atrás a ese disco hace 15 años diciendo como, wow, qué buen disco, y un poco contento también de haber encontrado un sonido. Le pregunto eso, bueno, justamente escuchar un disco que ya tiene 15 años, habiendo encontrado tu sonido, cuando hace 15 años se supone que lo estabas buscando, que era como una cosa de, bueno, ¿cuál será mi identidad? ¿Qué le pasa a él cuando escucha hoy ese disco, cuando escucha Inside In, Inside Out? What happened to you because you found your sound 15 years later? What happened to you when you listened to your first record about the song and whatever? Well, I feel like I was quite an angry kid, you know. I think that comes across to me now, and it's like another lifetime. And I was, you know, I had heartbreak, and I was going through a lot of teenage stuff, and so looking back on it, I just feel like compassion to my earlier self a little bit, and yeah, just like I feel quite proud. I think. For being so young, I think we made a really cool record, but it just makes me want to make more music as well, and find more stuff and learn more. Dice que era como un chico enojado cuando se escucha, que aparte tenía el corazón roto en aquel momento, pero que en algún punto está orgulloso y que de haber sido tan joven y haber hecho un disco tan bueno, pero al mismo tiempo cuando lo escucha le dan ganas de hacer más música, le dan ganas de seguir adelante. ¿Cómo, quiero preguntarle con respecto a las giras, ahora que tiene familia él, no sé si el resto de sus compañeros, pero cuánto cambia la gira con familia, bebé? How much does touring change when you have a family? Well, so far so good. I mean, it does change it a little bit. I think... it's like a holiday now. No, and before? No. What was it like before? but I mean, before it was a bit more intense. Maybe I think we would do longer tours and things like that. But I mean, I'm very new to it, to be honest. You know, it's like only my son is only 4.5 months old, so we've only done a couple of tours. So I'm gonna get used to it, but basically, it's like it's good to go and do what you do, and it's made me feel, just like I just love making music. I love playing to crowds, you know, and I think having a family makes it kind of mean even more in some way. Tiene 4 meses y medio el hijo, con lo cual no metieron tantas giras todavía, pero las que metieron hasta ahora dice que se parecen más a vacaciones, que antes era un poco más intenso, un poco más salvaje, claro. Ahora se parece más como unas vacaciones familiares, pero que de todas formas dice que le gusta lo que está pasando, como le gusta mucho hacer música y le gusta mucho tocar en vivo frente a gente, dice que el hecho de tener una familia lo hace significar más aún todo. Va a estar el 18 de mayo en el Luna Park en Argentina. ¿Qué siente de su vuelta, no? A la Argentina. Sí, vuelta, ya estuvieron varias veces. Esta es la sexta. Sí, ¿la sexta?
Ah, pensé que eran 3, 4. No, Wow. Parece que es como local, es como local. Sí. Ya es como local. ¿Qué Los te Ramones. pasa con la Argentina? Claro. You're going to be on May the 18th playing here in Argentina. Tuvo más acá que en Londres. tocando. You've been Oh, you've been a lot of times to Buenos Aires, to Argentina. I don't know if you really feel like a local, but to us, maybe you are a little like a local. How do you feel coming back to Argentina? Yeah, I always feel like a local over there, and I'm so excited. It's been a long time. It's like I feel like a long lost brother who's been waiting to come and hang. And I think we really appreciate that in Argentina. People really like connected with our music, and we feel when we come over. Yeah, I mean, last time I went on my own into town, and everyone was like coming out and went for a few beers with just random people and stuff, and everyone's got a lot of love, and so we're all very excited. And Luna Park's one of the best venues in the world, so we can't wait to play. Le encanta tocar, le encanta el Luna Park, dice que es uno de los mejores lugares del mundo, y que volviendo a Argentina se siente como si fuera un viejo hermano perdido, digamos, que está como volviendo a reencontrarse, que siempre sintió mucho amor y mucho cariño de la gente acá. Bien, como Urbana Play es la radio oficial, pidámosle que salude con su nombre Urbana Play, y por haber puesto miles de veces Naif, nos merecemos que nos cante un poquitito de Naif. Harry, te toca a vos pedírselo. Sí, por supuesto. You maybe don't know this, but we are on a radio that has played Naive like a million thousand times, sí, thousand. like a billion times. It's like already like a hymn for the like an anthem for the listeners of the radio. So I believe maybe we deserve in a way that A little bit. that you bring us a little bit of that song if you want to, of course. But say of hello. course. If you can say hello. Ay, Yeah. Say the hello. guitar, thank you. Ahí va. And you can sing it along with me. You have a beautiful voice. Ok. Pero primero si puedes saludar a Urbana Yes. Play, la radio oficial, somos los Kooks, que va a venir el ID, pedile. But first, if you can record a little ID, like saying your name and the name of the radio, that's Urbana Play, because we're going to be the official radio of the show, so we're very excited also. Awesome. Cool, yeah. I'd be happy to. Shall I go now? Thank you, yeah. Yes. Thank you. Yeah. Hey, what's up? This is Luke from the Kooks, and you're listening to Urbana Play. Yeah. Beautiful. And the beginning of Naif, the beginning. Beginning of La life. puntita. We sing with you. We can sing along. Okay. I'm not saying it was your fault, although you could have done more. You're so naive, yet so. How could this be done by such a smiling sweetheart? And your sweet and pretty face. It's such an ugly thing. For someone so beautiful. You're so naive. Yeah. Yeah, Le hicimos el viejo truco que cantamos con vos y lo dejamos cantar. Sí. There you go, Y guys. nada, se puede imaginar que está cantando para el hijo. We did the old trick that we will sing along with you, and we didn't, but live we will sing along all of us with you. I love En you vivo- guys. En vivo sí. Gracias, Luke. Gracias. Thank you very Muchas much. gracias. Thank you very much, Luke. Hasta luego. Thank you, Chao. Esto va a ser el 18 de mayo. Los Kooks, entradas en venta en ticketportal.com.ar. Un Luna Park de los Kooks y Urbana Play es la radio oficial. Nos despedimos, Harry. Sí, claro que sí, nosotros hemos desayunado gracias a la gente de Biomarket, @Biomarket Orgánico, biomarket.com.ar, su página web, un supermercado especializado en productos orgánicos como corresponde. Y también comimos gracias a Desarmadero, Desarmadero Bar, @Desarmadero Bar, que queda en Gorriti y La Valleja. Bar impresionante. ¿Qué te parece, Andrés, Desarmadero? Increíble. Comí recién la tortilla. Si no me hubiera comido el churro antes, espectacular. Claro, no le echemos la culpa a la tortilla, ¿no? Claramente. Gorriti y La Valleja, esquina cervecera por antonomasia de la ciudad de Buenos Aires, @Desarmadero Bar en Instagram. Gracias. ¿Y ahora? Y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar. Matías Martín. Evelyn, Botto, Ay. Ronaldo, ¿Qué tal, Alfredo Clemente Arias. Cancela. Alfredo Arias no es. No, Alfredo Arias es un director de teatro. Exacto. Yo soy de Pepe Arias. Horacio. Ni Mierdú.